Good morning guys, ito na yung palay guys sa direct sa lupa guys. Yan, tarik yan sa lupa guys. Di pa masyadong mataas. Yan guys, oh, direct sa lupa. Yan. Ito pa guys. Yan. Direct sa lupa guys. Yan yung 15 days. Ito pa guys. Inano ko na yung binungkal ko na yung lupa guys para madali siyang tumubo. Yung isa guys maliit pa guys. Isa. Yan. Careful kasi ako dito guys kasi may ubi. Baka maapakan ko guys. May ubi. Ito yung okra guys. Yan pag may ano guys yan. Mamunga na yan guys. May bulaklak. Yan guys. Yun muna guys. Bye bye.